জয় সূর্যদেবের জয়, জয় আদিত্য নারায়ণের জয়। নমস্কার প্রিয় দর্শক বন্ধুগণ, আপনাদের সকলকে আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাই। আজ রবিবার, ভোরের প্রথম সূর্যকিরণ যখন পৃথিবীকে আলোকিত করে, তখন সেই আলোর মাধ্যমেই লুকিয়ে থাকে সূর্যদেবের অসীম শক্তি ও আশীর্বাদ। তিনি শুধু আলো নন, তিনি জীবনের প্রাণ, শক্তি, সাহস এবং সাফল্যের উৎস। সূর্যদেবের কৃপা থাকলে জীবনের অন্ধকার দূর হয়ে যায়, পথ খুলে যায়, নতুন সম্ভাবনার দিক উন্মোচিত হয়। প্রাচীন ঋষিমুনিরা বলেছেন, সূর্য মন্ত্র জপ করলে শরীর সুস্থ থাকে, মন শান্ত হয় এবং জীবনে আসা ইতিবাচক শক্তি ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। এই মন্ত্রের প্রতিটি শব্দে রয়েছে এমন এক ইতিবাচক শক্তি যা আমাদের চারপাশের নেতিবাচক শক্তিকে দূর করে এবং জীবনে এনে দেয় সুখ, সমৃদ্ধি ও উন্নতি। তাই আজ ভক্তি ভরে ও বিশ্বাসের সাথে আমরা সূর্যদেবের এই পবিত্র মন্ত্র জপ করব, যাতে তার আশীর্বাদে আমাদের জীবন হয়ে ওঠে আলোকময়, সফল ও শান্তিপূর্ণ। তো প্রিয় দর্শক বন্ধুগণ, আজকের এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে যাবেন জয় সূর্যদেবের জয়। ওম ঘৃণী সূর্যায় নমঃ। চলুন এবার ভক্তি ভরে সূর্যদেবের সেই মন্ত্রটি পাঠ করা শুরু করা যাক। ওম হ্রিম হ্রিম সূর্যায় নমঃ। 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 ওম হ্রিম হ্রিম
ह्रीं सूर्याय नमः। ॐ ह्रीं 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 ह्रीं सूर्याय
सूर्याय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं 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 सूर्याय नमः।
ह्रीं सूर्याय नमः। ॐ ह्रीं 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 ह्रीं सूर्याय
सूर्याय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं 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 सूर्याय
सूर्याय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय